Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are feel glad and healthy. Today we are going to learn lesson 14, pelajaran ke-14. The building is Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Bangunan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah. You will study the simple present tense, how to give advice, bagaimana memberikan nasihat, lalu diseases, macam-macam penyakit. Kita lihat beberapa pertanyaan di bawah sini. Yang pertama, what is that building? Bangunan apa itu? 2. Have you ever been there? Pernahkah kamu ke sana? 3. What can we see there? Apa yang bisa kita lihat di sana? 4. Why do people come to that building? Mengapa orang-orang datang ke bangunan tersebut? Selanjutnya ada dialog antara Mr. Badrun and Juki. In the hospital, di rumah sakit. Mr. Badrun and his son Juki are visiting Juki's uncle in the hospital. Pak Badrun dan anak laki-lakinya, Juki, sedang mengunjungi pamannya Juki di rumah sakit. Father, where's uncle's room? Ayah, di mana ruangan paman? He is in the ICU. Dia ada di ICU. What is ICU? Apa itu ICU? ICU stands for Intensive Care Unit. ICU itu singkatan dari Intensive Care Unit. This is a room for people who are seriously ill. Ini adalah ruangan untuk orang-orang yang sakitnya serius, sakitnya berat. What happened to uncle? Apa yang terjadi dengan paman? He had a heart attack last night. Dia terkena serangan jantung semalam. Where is the ICU room? Di mana ruang ICU-nya? I don't know. Ayah belum tahu nih. Look, there is a receptionist. Lihat, ada resepsionis. We can ask her. Kita bisa bertanya padanya. Excuse me, miss. Where is the ICU room? Maaf, Bu. Di mana ruang ICU ya? Oh, it is on the second floor. Ada di lantai kedua, and it is behind the surgery room. Dan letaknya di belakang ruang operasi. Thank you, you're welcome. Oke, kita jawab pertanyaannya nomor 1 sampai 5. Nomor 1, where are Mr. Badrun and Juki? Di mana Pak Badrun dan Juki? In the hospital. Number 2, why are Mr. Badrun and Juki at the hospital? Mengapa Pak Badrun dan Juki ada di rumah sakit? To visit Juki's uncle. 3, where is Juki's uncle? Di mana pamannya Juki? In the ICU. Number 4, what is the meaning of ICU? Apa artinya ICU? A room for people who are seriously ill. Ruangan untuk orang yang sakit serius. 5. What happened to Juki's uncle? Apa yang terjadi dengan pamannya Juki? He had a heart attack. Dia terkena serangan jantung. Selanjutnya ada dialog di sini lagi. Excuse me, where is the surgery room? Permisi. Di mana ruangan operasi? It is next to the laboratory. Ada di sebelah laboratorium. You can go straight and turn right. Kamu bisa jalan lurus dulu, lalu belok kanan. Thank you. D. Look at the pictures and read the sentences aloud. Kita baca ya. She is at a pharmacy. Dia ada di apotik. He is at the dentist. Dia ada di dokter gigi. She is in the laboratory. Dia ada di laboratorium. She is in the hospital room. Dia ada di ruangan rumah sakit. Lalu bagian E ini adalah nama-nama penyakit. Ada toothache,
sakit gigi, stomachache, sakit perut, headache, sakit kepala, earache, sakit kuping, fever, demam, sore throat, radang tenggorokan, broken bone, patah tulang, cough, batuk, measles, campak. Lalu ada dialog 1 dan dialog 2. Dialog 1, what's wrong, Mamat? Ada apa, Mamat? I've got a headache. Kepalaku sakit. Maybe you should go to the school's infirmary. Mungkin kamu harusnya pergi ke UKS. Gitu. Nah, ini adalah contoh kalimat untuk memberikan advice, saran atau nasihat. Dialog 2, what's the matter? Ada apa? I've got a stomachache. Perutku sakit. Oh, get well soon. Cepat sembuh ya. Thank you. Bagian G. Ini ada huruf-huruf yang diacak yang bisa dibentuk menjadi satu kata. Nah, kita diminta melengkapi kalimat atau dialog dengan kata yang disediakan yang hurufnya masih berantakan ini. Lihat contoh number 1. Where are you going? Mau kemana kamu? I'm going to the doctor because I have a stomachache. Aku mau pergi ke dokter karena perutku sakit. Number 2. Where is he going? Dia pergi kemana? She is going to the hospital. Dia pergi ke rumah sakit because she has a broken bone. Karena tulangnya patah. Number 3, where is Mamat going? Mamat pergi kemana? He is going to dentist because he has a toothache. Dia pergi ke dokter gigi karena giginya sakit. Number 4, where is he going? Dia pergi kemana? He is going to the hospital to get an X-ray. Dia pergi ke rumah sakit untuk dirongsen because he has a broken leg. Karena kakinya patah. Number 5, where are they going? Mereka pergi kemana? They are going to the hospital to see Ipah because she has some measles. Mereka pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi atau menjenguk Ipah karena dia sakit campak. Dialog selanjutnya, bagian H. Juki, are you in pain? Apa kamu sakit, Juki? I feel awful. Ya, aku merasa sakit nih. Aku merasa ngeri. My arms hurt. Lenganku sakit atau terluka. What happened? Apa yang terjadi? I forgot to stretch my body before swimming. Aku lupa meregangkan badanku sebelum berenang. Lupa pemanasan ya. You should stretch your body before you swim. Kamu harusnya meregangkan badanmu dulu sebelum berenang. Nah, ini juga termasuk kalimat advice. Lalu dialog 2, what happened? Apa yang terjadi? My friend fell off his bike and hit his head. Temanku jatuh dari sepeda dan kepalanya terbentur. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? We should call his parents and call the ambulance too. Kita harus menelpon orang tuanya dan juga menelpon ambulan. Alright, I'll call his parents. Oke, aku telepon orang tuanya. Nah, ini juga termasuk kalimat advice, memberikan nasihat atau saran. Contoh kalimat yang lainnya, you should wash your hands before you eat. Kamu seharusnya mencuci tanganmu sebelum makan. You should wear a helmet when you ride your bike. Kamu seharusnya menggunakan helm ketika kamu mengendarai sepeda. You shouldn't ride too fast. You can hurt yourself. Kamu seharusnya tidak mengendara terlalu cepat. Kamu bisa melukai dirimu sendiri. You shouldn't eat too many candies and chocolates. Kamu seharusnya tidak makan banyak permen dan coklat. You can get a toothache. Kamu bisa sakit gigi.
Nah, seperti itu contoh kalimatnya ya, should dan shouldn't. Nah, di sini ada latihan, coba kamu kerjakan. Hanya sedikit ya, cuma membuat kalimat 1, 2, 3, 4 sesuai gambarnya. Nah, kira-kira kalau nomor 1 ini, kamu harus apa nih? Kalau gambarnya seperti ini, kamu harus titik-titik, coba kamu buat kalimatnya. Lalu, nomor 2, kamu seharusnya tidak apa? Ini kondisinya sudah malam, lalu dia sedang menonton TV, jamnya jam berapa? Nah, kira-kira kalimatnya apa nih kalau kondisinya seperti ini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tugasnya dikirim hari ini, hanya bagian J membuat kalimat sesuai dengan gambar number 1 until number 4. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.